नमस्कार, येवकार तुमकां अपगजाली कार्यावळीन. आज सकाळी जेन्ना सगळे जाण उठले तेन्ना तांकां एक शॉक आयलो की रातभर असो एक पॉलिटिकल डेव्हलपमेंट जालो जाका लागून रेव्होल्युशनरी गोवन पक्षांतले जी लिडरशीप आसा ती हेवटेंतली तेवटेन गेली. म्हणजे जे रिसिवींग एंडार आशिल्ले ते हेवटेन आयले आनी जे हेवटेन आशिल्ले ते रिसिवींग एंडाक गेले. अशें जालें की नॅशनल प्रेजिडेंट विरेश बोरकर, आमकां त्या म्हणसर खबरूय नाशिल्ले विरेश बोरकर नॅशनल प्रेजिडेंट म्हणून. नॅशनल प्रेजिडेंट ऑफ RGP विरेश बोरकर ताणें दोन तीन डिसिजनां घेतली. एक टू डिजॉल्व ऑल द ब्लॉक लेवल कमिटीज, स्टेट लेवल कमिटीज, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज. दुसरे तांणी जे सस्पेंड आशिल्ले तांकां रिइन्स्टेट केले आनी तिसरे जे आशिल्ले तांकां सस्पेंड केले. आनी तातूंत आसा अजय कोलकर आनी विश्वेश नाईक. आता हे सगळ्या डेव्हलपमेंटा विशीं उलोवपा खातीर आनी एक्चुअली ही जी मूव आसा ती कितली लिगली इट वील होल्ड वॉटर हे जाणा जावन घेवपा खातीर आमचे बरोबर दोग जाण आसा. वन इज RGP लिडर लुसियो रॉमकॉन, येवकार तुमकां. आनी दुसरे पॅनलिस्ट आसा जे फावंडर RGP मेंबर इज नॉट इन RGP, श्रीकृष्ण परब. सो टू स्टार्ट विथ, यू हॅव बीन ऑलवेज कन्सिडर्ड एज व्हेरी क्लोज टू विरेश बोरकर. तुजे दोळे तांबडे दिसना म्हणजे तू राती जागरण काडू ना. विरेशान खंय जागरण घाल ते पयलीं सांग म्हाका. राती ना तेंच न्ही, तुमी जे भाशेन शॉक आसा तसोच हांव शॉक जालो सकाळीं जेन्ना हांव 7:30 7:30 उठलो आनी हांवें पळयलें की 3 डिसिजन घेतल्या एज अ नॅशनल पार्टी प्रेसिडेंट. सो हांवें ट्राय केल्लो विरेशाक कॉल करपाक, रिसीव जावंक ना. आनी हांवें मागीर म्हाजे वॉट्सॅप पळयले, म्हाका खूब कॉल्स येयल्ले फ्रॉम UK एंड वेरियस अदर मेंबर्स ऑफ रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी की अशें अशें जालें म्हण. सो बेस्ट पर्सन टू आन्सर दीस वूड हॅव बीन विरेश बोरकर. सो हांव गेल्लो ताका मेळ्ळो आनी ताका विचारलें, बाबा तुवें खरेंच हें केलां काय, दीस इज समथींग. आनी ताणें म्हणलें दॅट येस, आय हॅव टेकन द स्टेप एज अ नॅशनल पार्टी प्रेसिडेंट टू डिजॉल्व all the blocks, to suspend the general secretary and treasurer of Revolutionary Goans Party and to revoke the termination. हे जे ताणें म्हणलां पळय, रिवोक द टर्मिनेशन ऑफ 10 टर्मिनेटेड RGP members. दीस वॉज अ बीग रिलीफ टू मी एक्चुली. कित्याक आमी जे 10 मेंबर आसले, वी हॅव बीन सिन्स द स्टार्ट ऑफ दॅट टर्मिनेशन वी हॅव बीन फायटींग सेईंग दॅट इट इज इनलिगली डन. आनी आयज खंय ना खंय आमकां एक रिलीफ मेळ्ळा. वी आर रिलीव दॅट द नॅशनल प्रेजिडेंट हॅज स्टेप्ड इन टू टेक कंट्रोल ऑफ द सिट्युएशन. जे भाशेन आमचे नेगेटिविटी वयताले, पार्टीचे नेगेटिविटी, आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिविज्युअल्स, बट एज अ पार्टी आमची नेगेटिविटी जातालें. सो दॅट समवे हॅड टू स्टॉप एंड लुक्स लायक टुडे दॅट हॅज स्टॉप्ड एंड होपफुली वी कॅन रिजॉल्व दीस इश्यूज. पळय, मेन थिंग इज एज अ नॅशनल पार्टी प्रेसिडेंट he has not terminated anybody, so he has gone legally. He has suspended them pending disciplinary action. So this is one good thing that he as a national president has done compared to what our office bearers did to some of the party members in the past as well as now in the present. Direct termination katta tenga. So you are also terminated. We were terminated, but now we are under suspension pending disciplinary action. So म्हाका हें सांग, what happened in the night, last night? I'm not aware of about what happened last night. Kidak I was not with Viresh, so I am not in the position to tell what happened last night. But whatever has happened looks to be has happened between I think kitlang मेलो म्हाका 6 o'clock मेलो evening and 3 o'clock I think the news was out in the morning. So between that सांजे संग मेळटा तू खबर नाशिल्लें? म्हाका खबरच नासली. Seriously, or just on camera? No, I am not aware of that. I only said, Viresh, you need to take a strong decision of what has to happen with RGP. कित्याक आयज कितें आहा, लोक आमकां क्वेश्चन करता, तुमचे वेबसायट बंद आसा, तुमचे मेंबरशीप ना, तुमी झगडटा, एकामेकाचेर तोमणे मारता. सो वेन वील दीस स्टॉप? सो एंड सिन्स आय एम वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विथ आवर सपोर्टर्स एंड मेंबर्स फ्रॉम द UK. आनी रिसंटली हांव UK गेल्लोय आनी तेंच्यांनी म्हाका तेच फीडबॅक दिल्ले. सो वेन यू आर गेटींग दीस फीडबॅक यू हॅव टू शेअर इट विथ समबडी. नाव वी आर नॉट इन टॉकिंग टर्म विथ आवर ऑफिस बेरर्स. सो द बेस्ट पर्सन वॉज विरेश.
सो आमी ताका सांगलेलें बाबा तूं एक ठाम निर्णय घे तूं कितें करतलो एज अ पार्टी लिडर. सो गो टू सी टू आवर सरप्राईज ही इज Taken the decision. He has taken the decision as a Okay. national president. Okay, I'll ask Sri Krishna because he जेन्ना ड्राफ्ट केल्ले तेन्ना Sri Krishna was very much part of the team. I'm sitting with the constitution now. Every time I meet you, I have a constitution of RGP. RGP constitution says that national president can dissolve or take actions in years to have national council. ताका कन्सल्ट करचे पडटलें किंवा नॅशनल एक्झिक्युटीव कमिटी ताका ही रातयान खंयची नॅशनल एक्झिक्युटीव कमिटी मेळशी दिसता तुका विरेशा? सो जशें लुसिनो आतां सांगलें की ही वॉज ऑल्सो शॉक्ड. इवन हांव आय वॉज ऑल्सो शॉक टू ही न्यूज पळोवन, आयच्या दिसा ही न्यूज पळोवन, कित्याक एक्सपेक्टेड आसलें की हे एक ब्रह्मास्त्र कशें आसलें विरेशा कडेन, तो केन्ना यूज आमी तीच वाट पळयताले की तो केन्ना यूज करपाक रावला, कित्याक केन्ना ना केन्ना तरी यूज करपाकूच जाय ते. सो ती म्हाका एक्सपेक्टेड आसलें की हे केन्ना ना केन्ना तरी जातलें, पण ते काल जातलें आनी अशे रितीन फुडें येतलें म्हाका खबर नासलें. सो आय वॉज ऑल्सो शॉक टू सी. पण पळोवन म्हाका खंय तरी बरें दिसलें की कितें ना कितें तरी स्टेप विरेशान घेतलें इन ऑर्डर टू खंय तरी एक आपलो प्रेझन्स तेणी दाखयलो. कित्याक आमी खूब फाटल्या दिसांनी खूब आमी न्यूज पळयल्यो की आतां न्यूली फाटल्या एका टर्मान जेन्ना तो एक जनरल सेक्रेटरी आनी ट्रेजरर जाला ते आपआपले वर्जन कितलेशेच गजाली सांगताले. फाटले फावट तुज्या वांगडा हांवें बसूनय एक कॉन्स्टिट्यूशन वाचून दाखयलें, जे आमचो ड्राफ्ट जाल्लो तो वाचून दाखयलो, तुका कितें कितें आसलें तें खूब मिसगायड करपाच्यो खूब तेंच्यांनी गजाली केल्यो. पण हे आमचे कडेन आसलें, हे सगळ्यां कडेन आसलें, तेंचे कडेन आसलें की तेंच्यांनी वाचूंक नासलें नाल्यार तांकां खबर ना. म्हाका खबर ना. एकूच कंप्लीट करता. हय सॉरी. पण हे सगळें चालू आसतना खंय ना खंय तरी विरेश हो स्टेप घेवपाक शकता हें ऑलमोस्ट चडशा लोकांक खबर आसपाक जाय. समज पार्टी आपली म्हणटा, आपूण चलयता, आपूण सुप्रिमो म्हणटा, जाल्यार ही सादी गजाल तुका खबर आसपाक जाय आसली. आनी जर तुका खबर ना जाल्यार खंय ना खंय तरी तूं खंयच्या तरी एका डिल्युजनल वर्ल्डान जगतालो आनी त्या डिल्युजनल वर्ल्डान तुवें त्या बाकीच्या ऑफिस बेरर जे आपूण अपॉयंट केल्या तांकां जगयतालो आनी तुमी हें खंयच्या तरी एका डिल्युजनल वर्ल्डान आनी डिल्युजनल कितें तरी करून सगळें चालू दवरलेलें. आतां खंय तरी हें जर तांकां खबर नासल्यार खंय तरी एक व्हडली गजाल आसा की बाबा तुमी कशी पार्टी चलयताले. आनी ते तेणी जर विरेशान हे काल आपले एक्सरसाइज केला रायट, जो तेजे कडेन कॉन्स्टिट्युशनली लिगली आसा, आयज हांव सगळे कॅमेरा फुड्यार लिगली आसा अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्युशन आसा, तो ताणें एक्सरसाइज केला जाल्यार बरी गजाल. सो नॅशनल प्रेजिडेंट पण ताणें ते म्हाका दिसता कावन्सिलान मिटींग घेवची पडटली. दीस माय क्वेश्चन वील गो टू यू कारण यू आर एक्टीव देर. जाली मिटींग कारण त्या मिटिंगेन नॅशनल एक्झिक्युटिव्हान इवन जनरल सेक्रेटरी इज पार्ट ऑफ इट. आय डोंट थिंक ही वॉज पार्ट ऑफ द लास्ट नायट मिटींग. ताका सकाळीं खबरूच नाशिल्लें. ना, I think there is a quorum. I think that needs to be 2/3. So maybe the quorum was formed and the meeting was done. I'm not aware of this thing, but based on the party constitution, if it says that 2/3 quorum is required, then maybe the 2/3 quorum was formed that day and the decision was taken. National Executive Committee decides. Probably, yes. National President. हांव एड करपाक सोदता खंयची जेन्ना पार्टीचे खंयचे डिसिजन जाता देर हॅज टू बी कॉन्स्टिट्युशनल कमिटी फॉर दॅट डिसिजन आनी प्रत्येक कमिटीच्या मिटिंगे खातीर कोरम आसता. आनी कोरमाक अशें ना की सगळेच जाण कंपल्सरी जाय. तो कोरम तर सॅटिस्फाय जाता जाल्यार आय कॅन इफ दॅट कमिटी ते एक्सेस करपाक शकता तो रायट जाल्यार 100% ते कोरम जालो जाल्यार तो यू कॅन टेक इट. कमिटीन कोण आशिल्ले? वॉज देर अ कमिटी बाय द वे? I will not be aware of this thing, but खंयचेच when we are registering any political party, there is a state organization as a national organization. सो एक हांव जाणा आसलो की जेन्ना पार्टी आमची रजिस्टराक गेल्ले आनी खूब आमचे हे जालें, लॉट्स ऑफ डिफिकल्टीज आमकां फेस करचे पडले आनी मागीर आमकां गमलें दॅट वी आर नॉट गेटिंग रजिस्टर्ड बिकॉज वी डोंट हॅव अ नॅशनल कमिटी. ओके. सो देन द नॅशनल कमिटी वॉज फॉर्म्ड एट दॅट टायम. सो आय डू नॉट नो हू आर द नॅशनल कमिटी मेंबर्स, बट वन थिंग एक 100% हांव शुअर आसलो दॅट विरेश वॉज द नॅशनल प्रेसिडेंट and it is there in the documents. So regional parties should also have a national president. While registering a political party, you should have both the things. Okay. And as per our constitution, it shows that national committee is there, which has its executive powers over anyone else. And these executive powers are exercised by Viresh. And that's why today he is claiming the... So ideally, I'm asking you this question, कारण national president appoint state president, हाजो अर्थ विरेशान मनोजाक appoint केल्लो. सो बेसिकली
जेन्ना फर्स्ट हो आतां असो टॉपीक होता फर्स्ट टायमाचो जेन्ना आरजीपी पार्टी जेन्ना आमची हे जाली तेन्ना नॅशनल प्रेसिडेंट वॉज विरेश, स्टेट प्रेसिडेंट वॉज विरेश आनी आमी बाकीचे ऑफीस बेरर्स आसले. जेन्ना आमी सगळ्यांनी सेकंड टर्मा पयली आफ्टर 22 इलेक्शन आमी कितें तरी एक सिनारियो जालो सो आमकां फाटीं सरचें पडलें. तेन्ना विरेशान रिजायन केलें स्टेट प्रेसिडेंटशिपा कडल्यान. तेन्ना स्टेट प्रेसिडेंट वॉज अपॉइंटेड, मनोज वॉज अपॉइंटेड एज स्टेट, अजून हांव अपॉइंटेडूच म्हणटा, इलेक्टेड म्हणना हांव, अपॉइंटेड स्टेट प्रेसिडेंट. आतां विरेशान नॅशनल प्रेसिडेंट वचून रिजायन करूंक नासलें, सो इज टील डेट ही इज स्टील अ नॅशनल प्रेसिडेंट. Okay, now all these questions would be answered when if there is a legal fight, or after what next for RGP? 45 days on election. So in that election, are you projecting Viresh as the state president or someone else will be there? म्हाका दिसता जे भाशेन आमचे पार्टीन खुबशे भुरगे एक्टीव आसले आनी दे हॅव शोन लिडरशीप कॅपेबिलिटीज. म्हाका दिसता एनी वन कॅन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ रेवल्युशनरी गोवन्स पार्टी. इट इज नॉट अ मस्ट दॅट विरेश वील बी पोर्ट्रेड. म्हाका दिसता विरेश हॅज लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज ऑफ नाव. सो म्हाका जरी दिसता दे वील बी समबडी एल्स हू मायट be looked at party president. So it's too early days to comment on this actually. So this also means that Viresh has taken over the political party. Yes, it is totally. With symbol, with everything. So आता जे आमी सोशल मिडियाचेर जोक मारताले पळय बाकीचे दुसरे गँग नाल्यार सगळे एकामेकाचेर मारताले पळय सर्जिकल स्ट्रायक म्हणून. सो दिस इज अ रियल सर्जिकल स्ट्रायक म्हणपाक जाता. वो सर्जिकल स्ट्रायक केला. इट्स अ सर्जिकल स्ट्रायक इफ परत सांगता जे सुप्रिमो सरात म्हणटालो की आपली पार्टी आपण भुरग्या सारकी वयर काडला, तेका जर खबर नासल्यो गजाली जाल्यार इट इज अ सर्जिकल स्ट्रायक फॉर हिम. यू वॉन्ट मीन टू से की मनोज परबाक हे कॉन्स्टिट्यूशन आसा हें खबरूच नाशिल्लें इतले दीस? ना हांव इफ म्हणटा न्हू. इफ खबर ना जाल्यार तेच्या खातीर सर्जिकल स्ट्रायक तो. सो मात तेका खबर आसलें जाल्यार दिस इज एक्सपेक्टेड न्हू. पूण हो लूपहोल उरलो असो दिसता तुका? 100%. तें हांव म्हणटा लूपहोल मनोजा सायडीनसून उरलो काय म्हाका खबर ना. ते पण ऑफीस बेरर तो रिजायन जाला, सो तेजेर हांव कमेंटूच करपाक शकना. आतां कोण ते आसले खंय ऑफीस बेरर जे आपल्याक व्हडले तुमच्या मिडियानूच येवन व्हडल्यो गजाली उलयताले आनी आपण सारके फक्त हे सेक्शन ते सेक्शन म्हणटा. तेणी हे कॉन्स्टिट्यूशन वाचूंक ना काय? सो कोर कमिटी बी आज डिझॉल्व केल्या न्ही? हय. कोर दॅट वॉज कन्सिडर्ड एज दी अल्टिमेट ऑल पॉवरफुल कमिटी. एक्झॅक्टली. ती डिझॉल्व केली. हय, बिकॉज द नॅशनल प्रेसिडेंट एक्सरसाइज हिज रायट्स. सो इन हिज रायट्स ही हॅज रायट टू डिझॉल्व एनी कमिटी दॅट ही फील्स which is harming the party. सो ती विरेशाची जी डिसिप्लिनरी एक्शन बी चलताली ती? No, see that disciplinary action, आता how much legality is there for that show cause notice is to be determined. Because if they are not aware that he is the national president, how can the CEC send a show cause notice to the national president? No, but national president जर mistake केला, he has to face the no, but that's what I'm saying. No, the founder members are there in this constitution. There are founder members as well. आणि जरी तर तुम्ही विरेशाचे बायट ऐकले जाल्यार the founder members wrote to the national president saying that so and so things are going wrong in the party and hence you need to step in. So that is when he stepped in. Otherwise he has not. He had kept. म्हाका तर दिसले की that he was having some hope of resolving it, but when the founder members wrote to him saying that it doesn't look like things will get resolved, that is when he stepped in and he executed his so founder members and पळयत जाल्यार आता श्रीकृष्ण is not eligible, I think. He has already out of the party. No, so he has not resigned. No, he was removed illegally. We can again say that he was removed illegally. So there was due process just. Were you there yesterday, founder member? Do you consider yourself as founder member anymore? See, no. I will answer that. I feel जे लोकांनी including मनोज परब
ज्या लोकांनी हे पार्टी घडोवपाक आपणाचो हातभार लायला दे वील बी कन्सिडर्ड एज फावंडींग मेंबर्स. ओके. नाव द ओनली प्रॉब्लम ओवर हियर इज मनोज हॅज रिझायन्ड फ्रॉम द फावंडींग मेंबरशीप, which is a very unfortunate thing. ओके. He has not resigned. अच्छा. He was removed. Now the removal, we have to see whether it holds legal grounds. Okay. So I am talking to future RGP leader again now. That is up to him. I can't answer Okay. that question. On camera, he might not say anything right now, but back to all these things. आता out of all these things, जे outcome कितें आसतले for RGP? See, main कितें आहा, main आमची पार्टी स्ट्रेंथनिंग जे जावपाक जाय आसलें इन द पास्ट 2 years ते जावंक ना. आफ्टर लोकसभा इलेक्शन आतां मेरेन जे मेंबरशीप आमचे करूंक जाय आसले, जे आमचे पार्टी कॅडर आमकां वाडोवंक जाय आसले, ते आमकां तर दिसतीच पडना. एंड वेन दीस क्वेश्चन्स वर पूट, द पार्टी लिडरशीप डिडंट वॉन्ट टू आन्सर दीस थिंग्स. सो नाव द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज टू स्ट्रेंथन द कॅडर, टू गेट इन द मेंबर्स. आनी मोस्ट इम्पॉर्टंटली म्हाका दिसता आमची जी वेबसायट जी बंद पडल्या पळय ती वेबसायट आमकां चालू करची पडटली, बिकॉज दॅट वॉज द ओनली मिन्स वेर न्यू मेंबर्स कूड हॅव बीन एडेड. सो दॅट वॉज वन थिंग वे वी क्वेश्चन वाय इज दॅट वेबसायट क्लोज्ड. कित्याक आमचे जे सगळे मेंबरशीप जे आमी केल्ले ऑनलायन मेंबरशीप वॉज ऑल थ्रू दॅट वेबसायट. वी हॅड टू स्कॅन दॅट QR कोड एंड become a member by paying certain minimal amount of fee. So now once that thing is done, I think the party will obviously grow, because they will see a stable person who is taking charge of the party or who is claiming for the party. And obviously म्हाका तरी दिसता when I started getting calls from 5 o'clock to say that good decision, Viresh has taken a good decision, this shows that the party is already started to move in the right direction. So the process for election has started from today, 45 days. म्हाका तरी दिसता the process has started and it will be a fair process. Election will be called, not like before. जे भाशेन श्री कृष्ण म्हणटा पळय, it was an appointment. म्हाका तरी दिसना that a president or a general secretary or treasurer can be appointed. They have to be elected. First you need to propose. बाबा उमको मनीस हांव I proposing as a president and I'm somebody has to second. This process, if it was followed, that the party office bearers need to tell us, because जे भाशेन हांव विरेशा कडेन उलयला आयज, he said that this is the process which we are going to follow, a proper transparent process for electing a president, treasurer and general secretary. Okay. How would they take over the office now? आता ऑफिसान आज कित्याक ताका रेफरन्सूय दिता. आज सकाळी अजय खोलकर ऑफिसान बशिल्लो, थंय पळोवन ताणें सांगलें की आपल्याक बाबा कांयच खबर ना, तुमीच सांगता म्हूण आपल्याक कळ्ळा म्हणून. दॅट मिन्स दे क्लेम टू दी ऑफिस ऑल्सो कंटिन्यू. तशें जाल्यार एक बरी गजाल आसा. एक कित्याक जेन्ना हो क्वेश्चन दुसऱ्यो विचारपाक सोदता, तूं जेन्ना टर्मिनेट जालो की तुका आतां 10 लिस्टान तुजें नांव आसलें, तुका टर्मिनेट कर, तुका लेटर येयल्लें? कांयच येवना, तुका ईमेल येयल्लें? कांयच ना. तुज्या फुड्यान 2 मनीस बसले जे RGPंतल्यान टर्मिनेट जाल्या, एक हांव आनी एक लुसियो आतां परत कमबॅक जावपाचो आसा. टर्मिनेशन सस्पेंडेड आसा, सस्पेन्शनार पावला, हांव टर्मिनेटेड आसा. तुका इन्विटेशन पेंडींग आसा सद्या. ना पण करंटली हांव टर्मिनेटेड आसा. हांव एक 10 जाण 11 जाण आनीकूय एक 2-3 जाण आसा. केन्ना तरी ह्या जनरल सेक्रेटरीन नाल्यार ह्या ऑफिस बेररांनी टर्मिनेट केल्या त्या मनशांक मेल धाडल्या, ईमेल धाडल्या, ते सुद्दां सोशल मिडियारूच घालताले. म्हाका लेटर का केन्ना पावूं ना, ईमेलूय येवंक ना म्हाका, सोशल मिडियाचेरूच कळ्ळा. सो ताका सुद्दां सोशल मिडियाचेर कळ्ळा जाल्यार दॅट इज द वे द पार्टी इज फंक्शनींग. नो आय विल जस्ट करेक्ट हियर. हांवें विचारलें जेन्ना विरेशाक मेवलो आयज, हांवें म्हणलें विरेश तुवें टर्मिनेशन केलां पळय, तुवें प्रॉपर प्रोसिजर फॉलो केला हय आपणें प्रॉपर प्रोसिजर फॉलो केला म्हणूंक लागलो. म्हणल्यार कितें केलां तुवें? हांवें तांकां मेल धाडल्या. सो ही हॅज सेंड अ मेल विथ द सस्पेन्शन नोटीस टू देम. So he is following the process. Personal ID mail धाडला. They have sent on their personal email ID. Now whether they know to open their email IDs or they know to read the email, that is up to them. सुद्धा एक व्हडलो क्वेश्चन आसा, सारकें उलयलो तो. कित्याक तर तेंच्यांनी मेल केल्या न्ही जाल्यार खरीच बरी गजाल, तो प्रोसिजर फॉलो जाला आनी तरी तांकां वाचूंक कळना आनी मेल ओपन करूंक कळना जाल्यार खरेंच तेंच्यांनी कोणा कडेन तरी वयचें, ओपन करून ती मेल वाचची की बाबा आपल्याक सस्पेन्शन टर्मिनेट जाला म्हणून. आता ते वेगळो क्वेश्चन. तुजो क्वेश्चन आसलो ऑफिस कशें टेक ऑफिस कशें टेक ओवर. आतां
विरेशन जेन्ना ते आपलो पॉयंट रिएक्शन दिला पळय तुमच्या तेजेर तो व्हिडिओ पळयलो सो ते हेजेर क्लियर कट तेणी म्हटलं की आता आपण तांकां सस्पेन्शन हेंचे टर्मिनेशन आसा सस्पेन्शनान हाडला आनी तांकां तेणी टर्मिनेट करूं ना तेणी तांकां सस्पेंड केल्या सो आतां दीस इज द प्रोसिजर टू फॉलो केन्नाय कोणाचेर डिसिप्लिनरी कमिटी समज एक्शन घेवपाक जाय जाल्यार पयलीं ताका शोकॉज नोटीस धाडचें पडटा मागीर ताका हियरिंगाक कमिटी सेटअप करचें पडटा मागीर ताका हियरिंगाक आपोवचें पडटा ती कमिटी मागीर आपलो रिपोर्ट सबमीट करता मागीर तो रिपोर्ट ताका तर कितें तरी करपाक जाय ताका सस्पेंड करपाचो मागीर ते डिसिप्लिनरी कमिटी सगळे बसून ते हें करता आनी मागीर फुडले स्टेप घेता एक्झॅक्टली दीस हॅज बीन फॉलोड तांकां सस्पेंड केल्या आतां डिसिप्लिनरी कमिटी जातली आनी मे बी थंय कितें डिसायड जाता ते फुडें वयतले सिमिलरली ते विरेशन अशें म्हटलां की 45 डेजा उपरांत पर्यंत इलेक्शनूय जावपाक जाय सो दीस इज वॉट अ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर शूड फॉलो ऑर्गनायझेशन शूड फॉलो एक इलेक्शन प्रोसिजर जावपाक जाय की प्रत्येक जाण जेन्ना पॉलिटिकली कनेक्ट जाता एक ऑर्गनायझेशन बिल्ड करता तेन्ना प्रत्येक मनशाचें एस्पायरेशन आसता की तो बाबा आपूण कितें तरी बऱ्या पोजिशनार वयतलो कित्याक तितलो तो हार्डवर्क घालता सो प्रत्येक मनशाक ती ऑपॉर्च्युनिटी दिवपाक जाय सो तूं आपलो फेवरेट म्हणून तूं जनरल सेक्रेटरी आपलो फेवरेट म्हणून तूं ट्रेजरर आपलो फेवरेट म्हणून तूं बाबा हितून भुरग्यापणा पासून आपल्या स्कुलान आपल्या बरोबर आसा म्हणून हाडलो आनी तो सीएसीन बसयलो तसलें जावपाक जायना इट शूड बी अ इलेक्शन तोच म्हाका दिसता प्रोसिजर फॉलो जाता पण हेतून जर आतां आन्सर करता एकूच आतां जेन्ना हो प्रोसिजर फॉलो जातलो पळय तेन्ना त्याच प्रोसिजरान जनरल बॉडी जेन्ना मिटींग जातली तेन्ना थंयसर हे डिसायड जातले की फुडले ऑफिस बेरर्स कोण आनी ते थंयच डिसायड जातले की फुडलो त्या ऑफिसांतल्या चेरार प्रेसिडेंट म्हणून बसतलो कोण तो आनी हे तर डिसायड जालें जाल्यार मागीर ऑफिस कोणाचें सो हे जनरल जालें खुबशे मनोजाचे सिंपथायजर्स थंय आसतले सो फायनली जर विरेश कॅम्प म्हणटा आनी इलेक्शनाच्या थ्रू जर तुमकां आमी जशें म्हणटा की टेकन ओवर द पॉलिटिकल पार्टी दीस टेकन ओवर कूड बी ओनली फॉर 45 डेज मनोजाचे खुबशे सिंपथायजर आसतले इफ दे आउटनंबर विरेशस सिंपथायजर देन सी द आमचे जे प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी आनी आमचे ट्रेजरर जे इलेक्शन जातले पळय दीस वील बी डन बाय द आमचे फावंडींग मेंबर्स एंड प्रायमरी मेंबर्स ओके नॉट एनीबडी एल्स हय पूण there might be 1000 sympathizers on each group. ना पण ह्या मेंबरांनी सिंपथायजर आसतले Obviously there are sympathizers. पूण कितें आहा now we'll have to see who is going to be the president, whom they are going to nominate, who other group is going to nominate. We'll have to see all that thing. Legally जे आता now if you go to see, you can see two type of styles of leadership. One which was previous regime which resigned, which was more authoritative, more dictatorial, and now this different type of leadership which is saying let's go in a proper manner, in a proper organized structure and elect somebody. मागीर तो कोणूय आसूं, whether he is Ajay, Vishwesh, Viresh, Aditya or anybody else, we are not bothered. We want to go in a proper manner, give each one an equal opportunity to contest or to appeal or whatever, because it's the organization structure that we are talking So about. Manoj can join back again and contest for state party president. म्हाका दिसता there is a different process for that now, because he has resigned from the म्हाका दिसता Even founding primary. member. I think he's from the founding member. He's resigned. Huh. From what I know. So the AGM will have to decide this. There will be a AGM where they will discuss these things. Baba, so and so thing. How do we go about with this thing? Before that, Manoj has to apply for a membership. Only then But somebody no, can no, be- my question is, जर विरेशाची disciplinary action can be questioned, okay, जाल्यार मनोजाचे acceptance of resignation can also be But that is- questioned because it's the same body which has taken the decision. Exactly. So they followed the due process over there. See, this is what I'm talking about now. Where they want to follow due process, they are following due process. आता फॉर एक्झाम्पल तेजी टर्मिनेशन जाल्ली, दे हॅव नॉट फॉलोड द ड्यू प्रोसेस. माझी टर्मिनेशन जाल्ली, दे डी नॉट फॉलो द ड्यू प्रोसेस. बट रेजिग्नेशन दे सेड, म्हाका दिसता प्रेस कॉन्फरन्स केल्ले, आमी CEC मेंबर बसले, आमी डिस्कस केल्ले, Same discuss evening करून discuss करून. आमी तेजे विशीज आमी मानता and we are accepting his resignation. They have said that. So once a due process is followed by them, then how do we fight that? Empowering tribal entrepreneurs in Goa. The GTEGP scheme by EDC Limited provides financial assistance to support self-employment and business ventures among tribal communities.
Age limit 18 to 45 years. Project cost up to 25 lakhs. 40% capital subsidy. Margin just at 5%. Call today 7720047279. Apply today at EDC to grow your business. ओके अगेन नाव दीस इज अ व्हेरी पॉलिटिकल क्वेश्चन. आमी आतां इलेक्शनाक फेस करता. ऑल दीस RGP एज वी हॅड सेड इन द मॉर्निंग इज मोर अबाउट अ फिलींग टुवर्ड्स सर्टन इश्यू ऑर फिलींग. इट्स लायक I think he was not in politics, you are not in politics, everyone came together with a feeling. आता new RGP जी आसा means non-dictatorial RGP as you say. Will that same feeling be there? हेजे आन्सर करपाक न्हू एक परफेक्ट एग्जांपल दिता हांव. जेन्ना एक खंयची पार्टी आतां तूं क्वेश्चन विचारतना लुशेक म्हटलें की मनोज गँग, विरेश गँग, सो इलेक्शन जातना कोण जातलो. सो हांव बिकॉज ही इज इन द पार्टी तूं तो ताका वॅलीड आसा क्वेश्चन तो, पण म्हाका तो क्वेश्चन वॅलीड ना. कित्याक जर हांव पळयता एक पार्टी म्हणून पळयता, हांव ती गँग्स पळयत ना. कित्याक त्यो गँग्स बी आसा म्हाज्या खातीर त्यो न्यूट्रलायज जाल्यो. म्हाका फरक पडना की ती भितर गँग कोणाची कितें आसा ती. एज अ भायरसून पळयता तो मनीस, एज अ न्यूट्रल मनीस जो सिंपथायज करता त्या आयडियोलॉजी बरोबर, त्या सिंबला बरोबर, त्या पार्टी बरोबर, तेन्ना म्हाज्या खातीर पार्टी इम्पॉर्टंट. जेन्ना आतां फॉर एक्झाम्पल जशें तेणी म्हटलें फाल्यां कोणूय प्रेसिडेंट जावं, कोणूय जनरल सेक्रेटरी जावं, कोणूय बाकीचे ऑफिस बेरर जावं, पण तो इलेक्शन प्रोसेस फॉलो करून तर जालें जाल्यार हांव म्हणटलो की पार्टी थंय जिखली. आतां पार्टी थंय जिखली. आतां ते पॉलिटिकली फायदो जातलो कितें जातलो पळय ते मागीर ऑफिस बेरर्स कोण 45 डेजा उपरांत जातले पळय तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक इट फॉरवर्ड. परत एक एग्जांपल दिता हांव. आतां जेन्ना पार्टी स्टार्ट जाल्ली 2020-21 RG पयलीं पासून आसली, मागीर पार्टी जाली, तेन्ना विरेश वॉज प्रेसिडेंट, आय वॉज जनरल सेक्रेटरी आनी बाकीचे ऑफिस बेरर्स आसले. तो टेन्युअर तर पळयत आनी तो कंपेर हांव म्हाकाच सायडीकूच दवरता. चल विरेशाचो एज अ प्रेसिडेंट टेन्युअर आनी तेज्या उपरांत मनोज येयलो एज अ प्रेसिडेंट टेन्युअर. आतां जशें तेणी म्हटलें पळय फावंडर मेंबर्स हॅव रिटर्न टू द नॅशनल प्रेसिडेंट सेईंग की हें सद्या चल्लां तें बरें चलना. तितून एक पॉयंट असो आसूं शकता, हांवें खरेंच वाचूंक ना तें म्हाका खबर ना, पण एक पॉयंट असो आसूं शकता की अजून पर्यंत इतले आतां हांव आर्जीन आसल्या कारणान चडशा ब्लॉकां मदीं प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीनी म्हाजें उलोवप जाता. तो अशें जाता की बाबा केन्ना आमची मिटिंगूच जावंक ना, केन्ना आमचे बाबा इश्यूज आसा ते आयकूनच घेवंक ना. आमी कोणा कडेन उलयतले, नवे भुरगे कितले जॉयन जाला आमकां केन्ना खबरूच ना. आतां फॉर एक्झाम्पल कितल्योशो एग्जांपल दिवं शकता, पण म्हाका ते दिवपाच्यो ना. फुडली मागीर म्हाका कळचें ना तें खंय कितें चल्लां तें. सो ह्यो अश्यो गजाली आसतल्यो ज्यो ऑर्गनायझेशनली करपाक जाय आसल्यो एज अ प्रेसिडेंट म्हणून, ऑफिस बेरर्स म्हणून, कमिटी म्हणून तेंच्यांनी करूंक ना. जाल्यार तेंच्यांनी टेन्युअरान कितें केलां, म्हाका काडला. तेंच्यांनी टेन्युअरान कितें केलां, बाकीच्यांक काडल्या. तेंच्यांनी टेन्युअरान कितें केलां, विरेशाक त्रास केला. म्हणजे विरेशाक फुडलें इलेक्शन कशें वचतो खेळपाक जायना पॉझिटिव्ह मायंडान, पण तेजेर लक्ष दिलां तेंच्यांनी लक्ष दिलां. ह्या 10 जाणांक कशें काडटलो तेजेर लक्ष दिलां तेंच्यांनी. आतां हेजेर तर लक्ष दिवपाक चड स्ट्रेस दिता मनीस पळय, तेन्ना ऑर्गनायझेशन बिल्डिंगान कितलो तो स्ट्रेस दिवं शकता पळय तें खबर ना. आनी त्या टायमार RG हरताली. सो आतां जर इलेक्शन जावन जर कितें बरें जाता न्हू जाल्यार खरीच RG एज अ पार्टी जिखतली. पॉलिटिकली मागीर त्या ऑफिस बेररांचो एकूच आन्सर करता हांव, ऑफिस बेररांची रिस्पॉन्सिबिलिटी. आतां हांव सगळ्या लोकांक सांगपाक सोदता एकूच गजाल. आयज मनोज सगळे जाण उलयता पळय मनोजान रिजायन केलें, पण आयज जर मनोज परब पार्टेन ना हेजें तर कोणाक क्वेश्चन करपाक जाय, तेंच्यांनी सगळ्यांनी क्वेश्चन करपाक जाय त्या CEC बॉडीक. म्हाका कितें तरी दिसलें, हांवें रेजिग्नेशन दिलें, पण तें एक्सेप्ट करप केन्ना कोणाचेर, CEC बॉडीचेर. तेंच्यांनी एक्सेप्ट केलें म्हणून तो रिजायन जालो न्हू, जालें न्हू, तेजें एक्सेप्ट जालें न्हू. समज करूंक नसलें तर तेंच्यांनी पेंडींग दवरलें, कितें फरक पडटा आसलो. सो सगळ्या लोकांक सांगता हांव, ज्या लोकांक क्वेश्चन करपाक जाय पळय तेंच्यांनी आनीक कोणाक न्हू CEC बॉडीक क्वेश्चन करपाक जाय की बाबा तुमी एक्सेप्ट कित्याक केला आनी इतले हरिडली कित्याक केलें. सकाळी रेजिग्नेशन दिल्या, सांजची मिटींग घेतल्या आनी मागीर तेंच्यांनी आउट करून सांगलें की आमी एक्सेप्ट केलें. टायमूय घेवना. Exactly. I have been saying this since the day the resignation was accepted. आता तुम्ही इतले फास्ट तेजे रेजिग्नेशन कित्याक एक्सेप्ट केल्ले, कितें आहले तुमचे इतले खाईपणान कित्याक केल्ले. वी कुड हॅव ऑलवेज kept that aside. We could have convinced him, come talk to us or whatever, resolve the matter. You are the leader as of now. Let's do something good for Goa. RGP's presence has increased. Popularity was rising after 39A protest. After 39A protest, as Ogle Zata and the party goes to ashes is surprising, shocking in fact. J 39A protest, which was led by your MLA, by your members, most of the RG members were there present on Azad Maidan. Looking at that scenario, म्हाका तरी दिसता that we felt that the membership would have
skyrocketed at that time. ॲब्सोल्युटली. बट शॉकिंग गजाल आहले की आमची वेबसायटूच डावन पडली अँड नोबडी वॉज इवन टॉकिंग अबाउट इट. नन ऑफ आवर ऑफिस बेरर्स वर टॉकिंग अबाउट इट बिकॉज एवरीवन वॉज आस्किंग अस बाबा तुमकां मेंबरशिप हाऊ डू वी बिकम मेंबर ऑफ RGP, हाऊ डू वी बिकम अ मेंबरशिप. दिस इज द शॉकिंग थिंग दॅट आवर मेंबरशिप ड्रायव्ह वॉज नॉट. यू मीन टू से 39 प्रोटेस्टा नंतर वेबसाईट बंद आशिल्ली. नो न्यू मेंबर. No new members were included. When an RGP MLA is sitting on a hunger strike आणि तो तेणे आपणाचे हे घेतले निर्णय घेतले की विदाउट इट बींग स्क्रॅप फ्रॉम सांतांद्रे. फर्स्ट हीज डिमांड वॉज सांतांद्रे अँड देन ऑल गोवा. मागीर वन्स इट वॉज अ सक्सेस ऑल ओवर गोवा पीपल स्टार्टेड कमिंग टू आझाद मैदान. पीपल स्टार्टेड आस्किंग बाबा कशें जावपाचें मेंबर अँड देन वी वर सेइंग गो टू आवर वेबसायट अँड स्कॅन इट अँड बिकम अ मेंबर. अँड जेन्ना तेच आमकां सांगता तुमचें वेबसायट डावन आसा देन दीस शोज दॅट यू मीन टू Leadership- से की 39 प्रोटेस्टाक लागून हे सगळे जाले. looks like the way it is, looks like after 39A nobody wanted, somebody in the among the office bearers did not want memberships to get included. नो आय एम टॉकिंग अबाउट ओव्हरऑल RGP चे जे डिस्प्यूट झाले ते आम पहिले 39 च्या नंतरच झाले. Incidences indicate that way. After 39A इट इज नॉट कोइन्सिडेंट. it doesn't look like. So 39A was responsible for Probably. RGPs. I You can't can- say with certainty. Tell us more. I can't say with certainty. I feel because जेन्ना लोक आमकां सांगूंक लागले बाबा and when we said go to our website, scan it and become a member, and then they are saying बाबा तुमची वेबसायटूच चलना. So then since when was the website down? So if 39 And one more thing, I just want to point out, the treasurer said it was, म्हाका दिसता in May he said it is just म्हाका दिसता in May he said that the website is down just for 1 or 2 months. A 39A protest was in February. तेन्नाच्यान. So let people read. So let people read between the lines. I will leave it to people's imagination. Imagination. Okay, the last thing before we wind up. आता एंटायर फिलिंग ऑफ RGP आम पळयता की प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन आतां 2 तरेचे लिडर RGPचे जाल्ले आसा. ऑब्वियसली एक आसा जे मनोजा बरोबर आशिल्ले, दुसरे विरेशा बरोबर आशिल्ले. आतां एक मोठी चॅलेंज जाताशी दिसना फॉर द न्यू लिडर्स हू विल बी गेटिंग इलेक्टेड, वेदर इट इज विरेश or maybe Manoj himself getting height of the thing if we imagine. The challenge is to get them together now and say ki okay, things are sorted now, let us work for RGP. सो आय गेस दिस शूड बी द एम. आता न्यू जे 45 डेजा उपरांत एक कमिटी जातली, प्रेसिडेंट जातलो, त्याचो एम शूड बी दीस एंड इट वील बी व्हेरी चॅलेंजींग. परफेक्टली यू सेड की इट वील बी व्हेरी चॅलेंजींग बट दॅट शूड बी द एम. कित्याक रोखडेच आमकां मागीर इलेक्शन पळोवपाक मेळटलें आनी लोकांक एज अ कॉमन मॅन म्हणटा आमी गोंयकार म्हणटा तेन्ना आमकां खंय तरी एक रिजनल पार्टी बरो फोर्स गोंयांत 100% गरज आसा. जशें सद्या कितें सिच्युएशन आसा पळय तें पळयत जाल्यार खूब गरजेचें आसा एक रिजनल फोर्स गोंयांत आसपाचो. आनी जर फुडले जो ऑफिस बेरर्स ग्रुप जातलो पळय, एक पॅनल जातले, ते पॅनल जर खरेंच चॅलेंज एक्सेप्ट करपाक रेडी आसा न्हू जाल्यार इट इज व्हेरी गुड फॉर गोवा. घेवपाक जाय Is it a चॅलेंज. challenge? No, it is a huge challenge. कित्याक पळय whatever said and done, Manoj has his style of leadership. He has his qualities. Viresh has his qualities. आणि आमचे जे leaders असतात they are each and everyone is having unique qualities. That's why they came together, they gelled together आणि that party was building up. आता whatever the differences were there, for whatever reasons it may be, कोणे ट्राय केले कितें करपाक, we need to put all those things aside. We need to go in the proper manner. जे हांव every time म्हणटा, go in the proper manner, the legal manner, the organization manner. जे भाशेन कितें जातले, try to get maximum of them. हांव म्हणना की 100% जातले, but even if we can get 80-90% people on our side and fight the coming election, it will be great for Goa. Thank you very much Lucio. Thank Thank you श्रीकृष्ण for joining us. RGPचे फुडें कितें जातलें हें सगळ्यांचो प्रश्न आशिल्लो तो सद्या तरी एक आन्सर मेळ्ळा की RGPचे इलेक्शन जातलें. आता फुडें आनी कितें जातलें तें पळोवया बिकॉज वील बी कवरींग द एंटायर इलेक्शन प्रोसेस ऑल्सो अँड वील बी कवरींग RGP एज अ पॉलिटिकल पार्टी विच इज गोइंग टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन्स. आज सकाळीं शॉक आयिल्लो, खुबशे जाण अजुनूय शॉकान आसा. सो आय थिंक वीथ दीस डिबेट लॉट ऑफ थिंग्स आर क्लियर्ड.
about constitution also, and no one knew actually there is something called national president for RGP. So national president has come up, आणि ताजी एंट्री वॉज लायक ते साऊथ इंडियन पिक्चरान एक हिरोची एंट्री आसता पळय ती टायप जाली, एंड थिंग्स आर लायक जानते हो कौन है वो दॅट कायंड जाला की नॅशनल प्रेसिडेंट है वो RGP का. So you're watching Hub Ghazali on your favorite channel. Go on News Up. Keep watching. अरे उस प्लान का क्या हुआ इस वीकेंड पे चले क्या? गाइस? हिमाचल और केरला? नहीं यार, इट्स टू कोल्ड. तो फिर गोवा चले क्या? ओके, लेट्स गो फॉर इट. डन डन. डन. फ्लाइट टिकट्स तो बुक हो गई है. पर वहाँ घूमेंगे कैसे? रेंट कार बुक करें? ओके. ओके. अरे यार ये तो बहुत एक्सपेंसिव है. अरे हाँ. गोवा है यार, बाइक ले लेते हैं. ओके. भैया हमें रेंट बाइक देखना है, कुछ नया पावरफुल स्टाइलिश. कितना दिन के लिए चाहिए? 2 दिन के लिए. तो ये वाला लीजिए, होंडा का डिओ 125 ओह सीसी. नाइस. The all-new Honda Dio 125. Bold design, powerful 125cc performance, and smooth rides made for Goa. रेंट कार नहीं लिया वो बेस्ट डिसीजन था. बहुत ही कंफर्टेबल राइड थी और काफी स्टाइलिश भी है. और हैंडलिंग भी स्मूथ है. ऑल्सो इट वॉज अ ग्रेट फन. यस. Honda Dio 125. Rent it, ride it, live Goa.